حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ ایران میں پھنسے بھارتی طلبہ کی واپسی کا مطالبہ، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حکومت ہند سے فوری انخلاء منصوبے کی اپیل، سینکڑوں بھارتی طلبہ محصور، حیدرآباد کے 5 تا 8 طلبہ بھی ہیں شامل۔ پرانے شہر کے پرانا پل علاقے میں ہلکی سی کشیدگی، مندر کے قریب نامعلوم افراد نے پہنچایا نقصان، اشرار نے نشان مبارک اور قبر کو توڑ پھوڑ کا بنایا نشانہ، 2 مقدمات درج۔ حیدرآباد میں امن کو بگاڑنے کی سازش، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی شدید مذمت، پرانا پل واقعے کو لے کر سنگ پریوار پر فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کا لگایا الزام۔ چالان کی رقم کا آٹو ڈیبٹ عوام کے ساتھ دھوکہ اور لوٹ مار کے مترادف، ہریش راؤ کا رد عمل، الزام لگایا ریونت ریڈی سائبر دھوکے بازوں کی طرح کر رہے ہیں کام۔ سعید آباد وائی جنکشن پر ٹریفک تہدیدات، سعید آباد چوراہے سے مادنا پیٹ اور سنتوش نگر جانے والی ٹریفک عارضی طور پر روکی گئی، فلائی اوور کے کاموں میں تیزی کا فیصلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایران کی موجودہ صورتحال پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حکومت ہند سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ اگرچہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی ایرانی ہم منصب سے بات چیت ایک مثبت قدم ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایران میں سینکڑوں ہندوستانی طلبہ شدید مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، خصوصاً تہران کے شاہد بہشتی یونیورسٹی میں، جہاں 70 سے 80 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں 5 سے 8 کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے مطابق ایران میں انٹرنیٹ کی بندش کے باعث طلبہ اپنے والدین سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، والدین نہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور نہ ہی مالی طور پر اس قابل ہیں کہ بچوں کو واپس بلا سکیں، جبکہ بعض یونیورسٹیاں طلبہ کو پاسپورٹ واپس کرنے یا ملک چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات نے والدین کو شدید ذہنی کرتب میں مبتلا کر دیا ہے اور اس لیے حکومت ہند کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر ایک جامع انخلاء منصوبہ تیار کرے تاکہ ایران میں پھنسے تمام ہندوستانی طلبہ کو بحفاظت وطن واپس لایا جا سکے۔ پرانے شہر کے پرانا پل علاقے میں گزشتہ شب مندر کے قریب شر انگیزی کے واقعے کے بعد ہلکی سی کشیدگی پیدا ہوئی، جسے پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قابو کر لیا۔ پولیس نے 2 مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پرانے شہر کے پرانا پل علاقے میں کل رات ہلکی سی کشیدگی پھیل گئی تھی، جسے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قابو میں کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق کچھ نامعلوم افراد نے پرانا پل مندر کے قریب حالت نشے میں کچھ نقصان پہنچایا۔ اطلاع ملنے پر اچانک وہاں ہجوم جمع ہو گیا اور وہاں ہنگامہ آرائی شروع کر دی گئی۔ پتہ چلا ہے کہ مندر کے قریب موجود ایک نشان مبارک اور ایک قبر کی بے حرمتی کی گئی اور اسے نقصان پہنچایا گیا۔ ان واقعات کی اطلاع ملتے ہی وہاں عوام کی کثیر تعداد جمع ہو گئی اور صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی۔ پولیس کی بھاری جمعیت بھی فوری وہاں پہنچ گئی اور پرانا پل آنے والے تقریباً تمام راستوں کو بند کر دیا گیا۔ ہلکی سی طاقت کا استعمال کر کے ہجوم کو منتشر کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا گیا۔ شہر کے مختلف مقامات سے اضافی پولیس دستوں کو بھی طلب کر لیا گیا تھا۔ جوائنٹ کمشنر پولیس تفسیر اقبال، DCP چارمینار زون کرن کھرے، DCP شمشاباد اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار بھی وہاں فوری پہنچ گئے اور انہوں نے صورتحال پر قابو پانے اقدامات کیے۔ ان واقعات میں جملہ 5 افراد زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ کچھ گاڑیوں کو بھی ہنگامہ آرائی کے دوران نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس نے ان واقعات کے سلسلے میں 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ ایک مقدمہ مندر کے قریب توڑ پھوڑ پر نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا، جبکہ دوسرا مقدمہ ہجوم کی جانب سے ہنگامہ آرائی پر درج کیا گیا۔ جوائنٹ کمشنر پولیس تفسیر اقبال کی قیادت میں صورتحال پر قابو پانے اقدامات کیے گئے۔
تفسیر اقبال نے بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مندر کے قریب کچھ نامعلوم افراد نے شر انگیزی کی تھی، جس کے بعد کچھ دیر کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم پولیس کی بھاری جمعیت اور اعلیٰ عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر صورتحال پر قابو پا لیا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال پوری طرح قابو میں ہے اور عوام افواہوں پر کان نہ دھرے۔ پرانا پل دروازہ اور اطراف کے علاقوں میں بھاری پولیس جمعیت متعین ہے۔ پرانا پل کے پاس جو وار ٹیمپل ہے وہاں پہ کوئی اساماجک تتو اینٹی سوشل ایلیمنٹ اس نے کچھ گڑبڑ کیا تھا، اس کا اطلاع پولیس کو ملا 11:30 کے آس پاس۔ امیڈیٹلی پولیس فورس یہاں پہنچ گئی۔ پولیس فورس ہمارے NGO اینڈ SO لوگ یہاں پہ امیڈیٹلی پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد جو ہے یہاں کا جو کالا پتھر کے SI صاحب ہیں اور کماٹی پورا ان کے جو آفیسرس ہیں وہ سارے لوگ یہاں پہ آ گئے۔ آنے کے بعد امیڈیٹلی جو ہے کمپلین پہ کیس رجسٹر کیا گیا۔ کیس رجسٹر کرنے کے بعد ہم لوگوں کو کچھ کلوز بھی اس پہ ملے ہیں، اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہاں پہ گیدر ہوئے تھے، ان کو ہم لوگ سے بات چیت کر کے ہم لوگ ان کو ڈسپرس کر دیے ہیں۔ یہاں پہ پوری طرح سے جو ہے سچویشن پیسفل ہے، اور آپ لوگوں سے ہمارا اپیل ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی افواہ پہ آپ دھیان مت دیجیے۔ سارے چیزیں افواہ ہیں، کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، پورا کا پورا پیسفل چل رہا ہے، پیسفل ہے، اور کوئی بھی آدمی کسی طرح کا گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے حیدرآباد پولیس کے بارے میں، ڈیفینیٹلی وی ول ٹیک اے ویری اسٹرانگ ایکشن اگینسٹ دوز پیپل، اور ہم اس میں ایکشن لینے سے ہم لوگ پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے، اور بہت اسٹریٹ فارورڈ سنسیئرلی ہم لوگ ایک تگڑا ایکشن بھی لیں گے ان کے خلاف۔ شہر حیدرآباد کے پرانا پل میں گزشتہ شب پیش آئے فرقہ وارانہ واقعات پر مجلسی صدر و رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ سنگھ پریوار سے وابستہ کچھ عناصر دانستہ طور پر حیدرآباد میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرانا پل دروازے کے قریب کل رات پیدا ہوئی ہلکی کشیدگی کے بعد آج صبح صدر مجلس نے علاقے کا دورہ کیا۔ صدر مجلس نے پرانا پل پہنچ کر حالات سے واقفیت حاصل کی اور انہوں نے پولیس عہدیداروں سے بھی بات چیت کی۔ بعد ازاں مجلس ہیڈ کوارٹر دارالسلام پہنچ کر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ زیادہ تر واقعات رات کے وقت اور ایسے غیر ضروری مسائل پر سامنے آ رہے ہیں جن کا مقصد صرف تنازع کھڑا کرنا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے سوال اٹھایا کہ جدید CCTV کیمروں اور فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی سے لیس شہر میں خصوصاً ان علاقوں میں جہاں 1980 اور 1990 کی دہائی میں فرقہ وارانہ تشدد کی تاریخ رہی ہے، ایسے واقعات کا ہونا پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ کبھی پوسٹر پھینکے جانے اور کبھی کسی اور بہانے سے تنازع کھڑا کیا جاتا ہے جس کا مقصد صرف فرقہ وارانہ ماحول کو خراب کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اور مقامی عوام نے ہمیشہ امن و بھائی چارے کو فروغ دیا ہے، مگر کچھ سیاسی طاقتیں شہر میں امن کو قائم نہیں رہنے دینا چاہتی۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پولیس سے فوری کارروائی اور عوام سے تحمل کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے امن کا برقرار رہنا انتہائی ضروری ہے۔ کمشنر پولیس مسٹر VC سجنا نے سنکرانتی کے موقع پر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سنکرانتی کا جشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں، تاہم دوسروں کے لیے تکالیف کا باعث نہ بنے۔ کمشنر پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ پتنگ ضرور اڑائیں لیکن پتنگ کو دوسروں کے لیے مشکل یا تکلیف کا ذریعہ نہ بنائیں۔ مسٹر سجنا نے کہا کہ سنکرانتی ایک جشن ہے، سال میں ایک بار آنے والے اس تہوار میں آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں اڑانا ہماری روایت ہے، تاہم کچھ افراد کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ تہوار پرندوں اور گاڑی چلانے والوں کے لیے مشکل کا سبب بن رہا ہے۔ تہوار کے دوران اپنی خوشی کو دوسروں کے گھروں میں ماتم کا سبب بننے کا موقع نہ دیا جائے۔ کمشنر پولیس نے چینی مانجے کے استعمال کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ اس مانجے کے استعمال پر مکمل پابندی ہے اور اگر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے یا فروخت کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر پولیس نے عوام کو مشورہ دیا کہ چینی مانجے کا ہرگز استعمال نہ کریں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تہوار کی خوشیاں منانے کا موقع دیں۔
साबिक रियासती वजीर व बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साइबर धोखेबाजों की तरह काम कर रहे हैं। ट्रैफिक चालानात की रकम गाड़ी मालिकीन के अकाउंट से फौरी वसूल कर लिए जाने की तजवीज पर रद्दमल का इजहार करते हुए हरीश राव ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि साइबर धोखेबाज भी अवाम की इत्तला के बगैर इनके अकाउंट से रकूमात हासिल कर लेते हैं और चीफ मिनिस्टर भी इस तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक केसीआर दौरे हुकूमत में अवाम के खातों में हुकूमत की जानिब से रकूमात जमा करवाई जाती थी। अब रेवंत रेड्डी हुकूमत अवाम के खातों से रकूमात हासिल करने और सरकारी खाते में जमा करने की बात कर रहे हैं। ये अवाम को धोखा देने और लूटने की कोशिश है और हुकूमत को इससे गुरेज करना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने रैतू बंधु और दूसरी कई स्कीमात की रकूमात अवाम के खातों में जमा करवाए थे, लेकिन रेवंत रेड्डी अवाम के खातों से रकूमात हासिल करने की बात कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। నీకు తెలియకుండా నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి పైసలు కట్ చేసుకోమంటున్నారు. అంటే ట్రాఫిక్ ఛాలెంజ్ల పైన రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజల అకౌంట్ల నుంచి నేరుగా బ్యాంకు నుంచి వాళ్ళకి చెప్పకుండానే వాళ్ళకి తెలియకుండానే నగదు బదిలీ కట్ చేసుకోండి, గవర్నమెంట్ అకౌంట్లో వేసుకోండి అంటున్నారు. కేసీఆర్ గారి హయాంలోనేమో నగదు బదిలీ ప్రజల అకౌంట్లోకి పంపిండు, రైతు బంధు డైరెక్ట్ ప్రజల అకౌంట్లో వేసిండు కేసీఆర్. అవ్వాతాతలకు 2000 పెన్షన్ నేరుగా అకౌంట్లో వేసిండు కేసీఆర్. కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటుండు, ప్రజల అకౌంట్ల నుంచి లాక్కొని ప్రభుత్వ అకౌంట్లు వేసుకుంటా అంటుండు రేవంత్ రెడ్డి. అసలు ప్రజలకు తెలియకుండా తమ అకౌంట్ నుంచి డబ్బు తీసుకుపోయేటోళ్ళని ఏమంటాము? సైబర్ నేరగాళ్ళు అంటాం. సైబర్ నేరగాళ్ళు నీకు తెలియకుండా నీ అకౌంట్ల నుంచి పైసలు ఎత్తుకుపోతారు. మరి సైబర్ నేరగాళ్లకు ఈ రేవంత్ రెడ్డికి తేడా ఏందో నాకైతే అర్థమవుతలేదు. నువ్వు డైరెక్ట్ కట్ చేయంటుండు. నేను అంటున్నా రేవంత్ రెడ్డి, ఎన్నికల ముందు మీరు ఏం చెప్పిండ్రు? బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చారు. బాండ్ పేపర్ మీద రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా సంతకం పెట్టిండు. డిసెంబర్ నెల నుంచి అవ్వాతాతలకు 4000 పెన్షన్ ఇస్తా అన్నావు, మహాలక్ష్మి కింద మహిళలకు 2500 ఇస్తా అన్నావు, తులం బంగారం ఇస్తా అన్నావు. మరి అవి ఏమైనాయి? నువ్వు బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చి నువ్వు స్వయంగా సంతకం పెట్టి ఒట్లు పెట్టుకున్నావు కదా. మరి ఒట్లు పెట్టుకున్నందుకు నెల నెల అవ్వాతాతలకు ఇవ్వాల్సిన 4000 రూపాయల డబ్బులు గాని, ఆడపిల్ల పెళ్లికి ఇస్తామన్న తులం బంగారం గాని, మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహిళలకు ఇస్తామన్న నెలకు 2500 రూపాయలు రేవంత్ రెడ్డి అకౌంట్ నుంచి మరి సీదా ఆటో క్రెడిట్ చేసే పని కూడా చేయాలని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. నువ్వు ఛాలెంజ్ డబ్బులు ఆటో క్రెడిట్ చేస్తా అంటున్నావు కదా బ్యాంకుల నుంచి, మరి నువ్వు కూడా బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చి ఒట్లు పెట్టి సంతకం పెట్టించినావు కదా. మరి నీ అకౌంట్ నుంచి కూడా లేదా ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ఆటో క్రెడిట్ చేసి ప్రజలకు తీసుకుంటాం. మరి साबिक वजीर और रुकन असम्बली बीआरएस टी हरीश राव ने सीएम रेवंत रेड्डी की हुकूमत की जानिब से सहाफियों के खिलाफ रात के वक्त की गई गिरफ्तारियों को गैर आईनी और जबर के मुतरादिफ करार दिया। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने जिस अंदाज में सहाफियों को आधी रात के वक्त घरों से गिरफ्तार किया, वो न सिर्फ कानूनी उसूलों के मुनाफी है बल्कि शहरी आज़ादियों पर भी सवालिया निशान है। उन्होंने इस्तिफसार किया कि क्या ये सहाफी दहशतगर्द हैं, रियासत के खिलाफ साजिश करने वाले अनासिर या माली जुराइम में मुलविस। हरीश राव ने मजीद कहा कि बाद सहाफी वाक़ई के वक्त छुट्टी पर थे और शबरीमला गए हुए थे, फिर भी इन्हें बगैर किसी नोटिस के गिरफ्तार करना एक वाज़े इंतकामी कार्रवाई है। उन्होंने शहरियों और मीडिया से अपील की है कि वो ऐसे इक़दामात के खिलाफ मुहतात रहें और हुकूमत को कानूनी हुदूद में रहकर काम करने पर मजबूर करें ताकि आज़ादी इजहार और सहाफत के बुनियादी उसूलों की हिफाजत हो सके। ప్రజాపాలన అంటే మేము ఒక 7వ గ్యారెంటీ ఇస్తున్నాం. 7వ గ్యారెంటీగా స్వేచ్ఛనిస్తున్నాం. 7వ గ్యారెంటీగా ప్రశ్నించే హక్కును ప్రజలకు కల్పిస్తున్నాం అని ఆ రోజు గప్పాలు కొట్టారు. మరి ఇలా అధికారంలోకి వచ్చిన మరుక్షణం నుంచే నియంతృత్వంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఎమర్జెన్సీని తలపించే విధంగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు. నేను అర్ధరాత్రి పూట జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? ఆ జర్నలిస్టులు ఏమైనా తీవ్రవాదులా, టెర్రరిస్టులా, సంఘ విద్రోహ శక్తుల, బడా బడా బ్యాంకుల్ని లూటీ చేసినటువంటి ఆర్థిక ఉగ్రవాదుల? ఎందుకు అంత అర్ధరాత్రి పూట అరెస్ట్ చేసినావు? వాళ్ళు నోటీస్ ఇవ్వచ్చు, పిలవచ్చు కదా. ఇలా అందులో ఒక అరెస్ట్ చేసిన ఒక జర్నలిస్టు పరిపూర్ణానంద్ చారి,
ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు 3 రోజులు శబరిమలలో ఉన్నాడు ఆయన, 3 రోజులు లీవ్లో ఉన్నాడు, శబరిమలలో ఉన్నాడు. ఈ విషయంతో సంబంధమే లేని చారిని అర్ధరాత్రిపై అరెస్ట్ చేసుకొచ్చేది. అంటే మీరు ఎంత నియంతృత్వంగా, ఎంత ఏకపక్షంగా చేస్తుందనడానికి ఉదాహరణ ఇది. వీళ్ళ మీద ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెడదామని ఆలోచన చేసిండ్రు. అరెస్టు చేసిన జర్నలిస్టులో సుధీర్ ఒక దళిత బిడ్డ. దళిత బిడ్డ మీదనే దళిత కేసు పెడతారండి, ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు. ఆహా, ఏం ప్రజాస్వామ్యం రేవంత్ రెడ్డిని ఇది. నేను అడుగుతున్నా, ఇవాళ ఆ సజ్జనారు కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకో రాదాను, ఏం మాట్లాడుతున్నాను? మీ డీజీపీ నువ్వు, మీరు మీ కాకి బుక్ ఏం చెప్తున్నది? మేము చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్నాం. మరి ఆనాడు కేటీఆర్ గారి మీద అడ్డగోలుగా మంత్రి సురేఖ మాట్లాడినాడు, నీ చట్టం ఏమైంది? ఆ రోజు కూడా బాధపడ్డది ఒక మహిళనే కదా. ఆ రోజు అడ్డమైన ఆరోపణలు చేస్తే, మీరు కేసులు పెట్టకపోతే, మీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోతే కేటీఆర్ గారు ఆవిడ మీద సూట్ ఫైల్ చేసినారు. సురేఖ గారి మీద కేటీఆర్ గారు కేసు వేసినారు, డిఫమేషన్ సూట్ వేశారు కేటీఆర్ గారు. మరి ఆ రోజు మీ కేసు ఎందుకు పెట్టలే? ఆ రోజు నీ చట్టం నిద్రపోయిందా సజ్జనార్? ఆ రోజు కాకి బుక్ పనిచేయలేదా సజ్జనార్? ఇవాళ ఒక మహిళ మీద అయిందని తెగ బాధపడుతున్నాం. మరి ఆ రోజు కూడా ఒక మహిళనే కదా, ఒక మంచి నాయకుడు, ఈ రాష్ట్రానికి పేరు తెచ్చిన నాయకుడు కేటీఆర్ గారి మీద అడ్డగోలుగా మాట్లాడితే, మరి ఆ రోజు నీ చట్టం ఏం చేసింది? చట్టం చుట్టమైంది ఆ రోజు? ఈ రోజు ఎందుకు ఇంత అర్ధరాత్రి పూట చేస్తున్నారు? एआईसीसी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने पालामूर जिले की तरक्की के हवाले से कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता 10 सालों से नजरअंदाज किए गए मंसूबों को फाल करने का बेड़ा उठाया है। उन्होंने बताया कि पालामूर जिले जो तालीम और बुनियादी ढांचे का काफी पीछे रह गया था, अब हर इंतखाबी हलके में इंटीग्रेटेड स्कूल्स की तामीर के साथ साथ दिगर तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज कर दी गई है। संपत कुमार ने इस मौके पर जोर दिया कि इक़दामात न सिर्फ जिले की तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगी, बल्कि मुकामी आवाम की जिंदगियों में भी नुमाया बेहतरी लाएंगी। और ये जाहिर करता है कि मौजूदा हुकूमत अवामी फलाह और बुनियादी तरक्की के शोबों में संजीदा इक़दामात कर रही है। కేటీఆర్ మాట్లాడతాడు, 4 ప్రధాన ప్రాజెక్టులు పడవబడ్డ ప్రాజెక్టులను రేవంత్ రెడ్డి పరుగులు పెట్టిస్తున్నాడు. నేను ఆ రోజు శాసనసభ్యుడిగా అడుక్కున్న బతిమిలాడిన 10% పనులు ఆగిపోయినాయి సార్. కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడు, భీమా, కోయిల్ సాగర్ 4 ప్రాజెక్టులు 10% ఆగినాయి సార్. దండం పెడతాం సార్, మీరు అక్కడ పనిచేస్తేనే ఎంపీ అయితేనే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన రాష్ట్రంలో కూడా ఈ వివక్ష వద్దు సార్ అని అయితే కూడా 10% ఇలే, 10 రూపాయలు ఇలే జీతాలకు తప్ప 10 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా రాలే, తట్ట మట్టి తీయలే, పారబెట్టలే. అటువంటి పడవబడ్డ 4 ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు పరుగులు పెడుతున్నాయి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో. తూతు మంత్రంగా ఓట్ల కొరకు, సీట్ల కొరకు చెప్పుకోవడానికి పనికొచ్చే 100 పడకల ఆసుపత్రులు నా దగ్గర అయితే ప్రారంభించారు, కానీ ఏం లేవు. సూది లేదు, దవాఖాన లేదు, డాక్టర్ లేడు, నర్సులు లేరు, ఏం లేదు. నారాయణపేట అట్లే. వాటన్నిటికీ నిధులు సమకూర్చి ఉద్యోగులను కేటాయించి ఈరోజు పేషెంట్లకు రక్షణగా అండగా నిలబడతా ఉన్నాయి. అది రేవంత్ రెడ్డి చేసినటువంటిది. విద్యలో పూర్తిగా వెనుకబడ్డటువంటి పాలమూరు జిల్లాను వడిబడిగా పరుగులు పెట్టించే విధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ 200 కోట్ల రూపాయలతో ఒక్కొక్కటి 25 ఎకరాల్లో ప్రతి నియోజకవర్గంలో చకచక పనులు జరుగుతున్నాయి. సూత్రపా నువ్వు పడావ పెట్టినటువంటి టెక్స్టైల్ పార్క్ అదే మా గద్వాల్లో ఈరోజు టెక్స్టైల్ కార్మికులకు, చేనేత కార్మికులకు రుణమాఫీ చేసి ఆర్డీ అంటారు, రికరింగ్ డిపాజిట్ పెంచి చేనేత కార్మికులకు అండగా ఉన్నాడు. ఆ రోజు కుటిల బుద్ధితోటి డబ్బుల కొరకు కక్కుర్తి పడి ఏదైతే జూరాల నుంచి సోర్సును మార్చి అటు శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్కు పోయినావో అది తప్పు. తక్కువ డబ్బులతో ఎక్కువ పాలమూరును సస్యశ్యామలం చేయొచ్చు అని చెప్పి మళ్ళీ ఈరోజు బృహత్తరమైనటువంటి పథకాన్ని తీసుకొని ముందుకు వస్తా ఉన్నాడు. మొన్ననే PowerPoint ప్రజెంటేషన్లో చూసిండ్రు. విజ్ఞత గల నిష్ణాతులైనటువంటి నీటి రంగ నిపుణులందరూ కూడా మెచ్చుకుంటా ఉన్నారు. అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేకం ఉన్నాయి. రేపు అదే వేదిక మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్తుంటారు, నోరు ఎల్లబెట్టుకొని చూస్తూ బిడ్డ, పాలమూరు చరిత్రలో ఎప్పుడూ కన్నీ ఎరుగని అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం కానీ ఈరోజు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. అవి ఇంకా నిరాఘాటంగా నిర్విఘ్నంగా జరగడానికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత నాది అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అధికారికంగా వెనుకబడ్డ పాలమూరు జిల్లాకు ప్రతి ఏడాది 20,000 కోట్ల రూపాయలు సపరేట్గా కేటాయించి 5 సంవత్సరాల్లో 1,00,000 కోట్లతోటి పాలమూరును అభివృద్ధి చేసుకునేటువంటి ఒక బృహత్తరమైనటువంటి ప్రణాళిక తయారు చేసిను. అది ముందుకు పోతుంది. రేపు అదే వేదిక ద్వారా చూస్తాం. కనుక ఏదో నైరాశ్యంలో, ఓటమిలో ఏదో మాట్లాడాలి కదా అని చెప్పి పాలమూరును నీ విమర్శలకు పావుగా మమ్మల్ని వాడుకోవద్దు అని చెప్పి
తెలియజేస్తా ఉన్నా కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గాని टीआरएस पार्टी गानी। नुमाइश में हैदराबाद पुलिस की जानिब से कायम करदा खुसूसी आगाही स्टॉल्स अवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जहां रोड सेफ्टी, ट्रैफिक कवानीन, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और साइबर क्राइम से बचाव से मुताल्लिक़ अमली मालूमात दी जा रही हैं। इन स्टॉल्स में जदीद बसरी चार्ट्स, वीडियोस और बराह रास्त रहनुमाई के जरिए शहरियों बिलखुसूस बच्चों और नौजवानों को महफूज ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, ऑनलाइन फ्रॉड से होशियार रहने और हंगामी हालात में फौरी मदद हासिल करने के तरीक़े सिखाए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार और एडिशनल डीजीपी चारू स्नेहा ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि आगाही हादिसात और जुराइम की रोकथाम का मौसर ज़रिया है, जबकि पुलिस ने वालिदीन पर जोर दिया कि वो बच्चों में कम उम्री से ही ट्रैफिक डिसिप्लिन और कानून की पासदारी का शऊर बेदार करें, ताकि शहर में सड़कों पर तहफ़्फ़ुज़ और समाजी जिम्मेदारी को मजबूत बनाया जा सके। डबलपुरा में मकर संक्रांति की खुशियों के मौके पर AIMIM की जानिब से अवाम में पतंगे और चरखी मांझा तकसीम की गई। इस मौके पर याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज और MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने शिरकत की, जबकि डबलपुरा के कौंसलर अलमदार वलजाही और पार्टी के दिगर अरकान भी इस सालाना तकरीब में शामिल हुए। छोटू भाई के जानिब से मुनक़द की जाने वाली ये तकरीबात AIMIM की कॉमेडी रू और पतंगबाजी की रवायत का हिस्सा है, जिसके ज़रिए बच्चों और मुकामी अवाम में खुशियों का पैगाम फैलाया जाता है। आज डबलपुरा दरवाज़ा नाले के करीब में अल्हम्दुलिल्लाह संक्रांति के मौके पे यहाँ पर हर साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की जानिब से पतंग और चरखी मांझे की डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों में। अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्रोग्राम था। मेरे साथ में MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी साहब और डबलपुरा कारपोरेटर अलमदार वालेजाही साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिए के जिम्मेदार तमाम के तमाम मौजूद है। हमारे छोटू भाई साहब की जो पतंग की मशहूर दुकान है, छोटू भाई ने यहाँ पर ये जो इंतज़ाम किया है उसके लिए हम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पतंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बच्चों के लिए, ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान सिंबल भी पतंग है। और हम चाहते हैं कि संक्रांति के मौके पे हर एक नौजवान के हाथ में पतंग हो और वो पतंग को क्योंकि संक्रांति के मौके पे उड़ाते हैं, तो इसके लिए ख़ास तौर से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पतंग किया जाता है। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। इन सबका शुक्रिया, बहुत बहुत। फोटो पे पतंग के ऊपर फोटो है खास तौर से, तो मैं बोला ना, मजलिस का निशान पतंग है और पतंग के ऊपर हमारे पार्टी के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की फ़ोटो है और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की फ़ोटो है। ये अवाम की चाहत है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों का तरीक़ा है कि अपने कायदीन को हमेशा न सिर्फ इज्जत से नवाजते हैं बल्कि उनका एहतराम भी करते हैं। हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ ने बदकमा कुंडा पर मुनाक़दा काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया और उन्होंने पतंग उड़ाई। वाज़ेह है कि हाइड्रा की जानिब से बदकमा कुंडा झील को बहाल किया गया है और ऐसे पुरकशिश बनाते हुए तफरीही मुकाम में मुंतकिल किया गया है। यहाँ बड़े पैमाने पर काइट फेस्टिवल मुनक़द किया गया, जिसमें खुद कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने हिस्सा लिया और उन्होंने भी पतंग उड़ाई। मुकामी अवाम की कसी तादाद वहाँ मौजूद थी, जहाँ कमिश्नर हाइड्रा ने बादजा मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाइड्रा की काविशों से बदकमा कुंडा झील को बहाल करते हुए तफरीही मुकाम में मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जब यहाँ नाजायज़ कब्जे बर्खास्त किए गए तो मज़ाहिमत और मुखालिफत की गई थी, तहम जब यहाँ झील को बहाल करने के इक़दाम किए गए तो सभी ने इसकी सताइश की थी और हाइड्रा से ताउन किया था। आज ये झील एक सयाहती मराकज़ में तब्दील हो गई है और अवाम यहाँ सैर व तफरीह के लिए पहुँच रहे हैं। ఈ ప్రాంతంలో ఈ కైట్స్ ఫెస్టివల్ అనేది మనం జరుపుకుంటున్నాం। చూసారు చాలా మంది చిన్నారులంతా కూడా దీంట్లో వచ్చినారు। వాళ్ళందరూ కూడా మొత్తం వాళ్ళ
పేరెంట్స్ తోటి వాళ్ళతోటి తీసుకొని వాళ్ళు వచ్చి ఇక ఈ పతంగుల పండుగల్లో వాళ్ళు కూడా భాగస్వాములు అవడం చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. మీకు తెలిసి ఈ ప్రాంతం ఎలా ఉండేది కరెక్ట్గా ఒక సంవత్సరం క్రితం అంటే మనం 2024 సెప్టెంబర్లో ఇక్కడ హైడ్రా డిమాలిషన్స్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడు హైడ్రాస్ ఎందుకు చేస్తున్నది డిమాలిషన్స్ అని చెప్పేసి చాలా ప్రశ్నలు కూడా లేవనెత్తడం జరిగింది. బట్ మనం చేసేది ఫస్ట్ డిమాలిషన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్, అది కన్స్ట్రక్టివ్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసాం ఈ చెరువుకి దీంట్లో వందలాది మంది వచ్చి కూడా హైడ్రాకు మద్దతుగా కూడా పలు సందర్భాల్లో కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. ఎన్నో సందర్భాల్లో వాళ్ళు మాకు వాళ్ళ దీన్ని మద్దతును కూడా తెలియపరచడం హైడ్రాక్ అనేది కూడా మనం చూసాం. సో చేసేది ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రెసివ్ వర్క్, దీంట్లో ఈ లేక్ రిజ్యునేషన్ ఇంకా మేము ముందు ఇంకా ప్రభుత్వం నుంచి ఈ 6 చెరువులుగా ఒకటి ఇప్పుడు చేసిన కాకుండా ఇంకో 14 చెరువులు చేయాలని, ఆ తర్వాత ఇంకా కొన్ని చెరువులు అంటే దాదాపు 20-30 చెరువులు త్వరలో హైదరాబాద్ లో హైడ్రా ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ చెరువుల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మేము ఇక్కడ చూసారు ఈ చెరువు ఇదేదో మామూలు ఊరినే బండ్లు తయారు చేసి ఏదో దాన్ని ఏదో పైన ఏదో మెరుగులు దిద్ది ఏదో చేసినట్టు కాదు. దీనికి మొత్తం ఇప్పుడు ఫ్లడ్డింగ్ అంటే 8 ఇన్లెట్లు ఉన్నాయి. దీనికి 8 ఇన్లెట్లు, ఒక అవుట్లెట్ ఉన్నది. దాన్ని కూడా ఇప్పుడు మొత్తం ఇన్లెట్లన్నింటినీ కూడా తయారు చేసి అంటే వచ్చే వాటర్ అంతా కూడా ఫ్లడ్ ఇక్కడ చుట్టుపట్టే వర్షం పడదంతా కూడా ఇన్లెట్ల ద్వారా చెరువులోకి వస్తుంది. మళ్ళీ అవుట్లెట్ కూడా ఒకటి ఉంది, దాన్ని కూడా మళ్ళీ సరిగా పునరుద్ధరించడానికి కూడా చర్యలు చేస్తున్నాం. అంటే ఇంతేకాకుండా ఇది ఒక మంచి వాకింగ్ ట్రాక్, ఇక్కడ ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం. ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా ఆడుకోవడానికి 5 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కూడా వస్తున్నారు ఇక్కడ అంతా ఈ ప్రాంతానికి. ఇది ప్రధానంగా మిడిల్ క్లాస్ ఉండే ప్రాంతం ఇదంతా. యాక్చువల్గా అసలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు వారు వద్దామనుకున్నారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది సంక్రాంతి సందర్భంగా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ హోమ్ టౌన్స్ వెళ్ళడంతో అందరూ ఉన్నప్పుడు వద్దామనేటటువంటి ఇది నిర్ణయం తీసుకోవడం. త్వరలో ఇక్కడ ఇనాగరేషన్ కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా దీని ఫెసిలిటీని కూడా వాళ్ళు నిజంగా దానికి వాళ్ళందరూ కూడా వాడుకునేటటువంటి విధంగా కూడా త్వరలో ఇనాగరేషన్ కూడా జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్లాంటిది చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా చేస్తుంది. సో ఇది ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడ షటిల్ కోర్టు కావాలని కొంతమంది అడిగినారు. అండ్ ఇంకా కొన్ని ఇతర ఓపెన్ జిమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాయన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఇంకా చిన్న ఫంక్షన్స్ చేసుకోవడానికి చిన్న ఒక హాల్ లాంటిది అండ్ వాకింగ్ ట్రాక్ అండ్ ఇది ఇంతే కాకుండా యోగా ప్లాట్ఫామ్స్ ఇట్లా అన్ని అంటే ఏది కావాలో స్కేటింగ్ ట్రాక్ ఒకటి, సైకిల్ ట్రాక్ కూడా ఇస్తున్నాం. సో ఇట్లా షటిల్ కోర్ట్స్ వస్తాయి. ఇట్లా మళ్ళీ ఇంతే కాకుండా మనకి పికిల్ బాల్ కోర్ట్స్ ఇట్లాంటివి కూడా అంటే ఇతర గేమ్స్ చేసేటట్టు అండ్ ఇవన్నీ సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ మోడ్ లో చేయడానికి కూడా మేము ఇక్కడ ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ అట్లాంటివి కూడా ప్లాన్ చేసి అంటే దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ దీన్ని కూడా చేసి దీనికి ప్రతి నెల వచ్చే ఖర్చు కూడా ఇక్కడ సెల్ఫ్ సస్టైన్ అంటే ఇది ఫ్రీ అందరికి కూడా యాక్సెస్ ఇచ్చేటట్టు వాళ్ళెవరికి కూడా ఛార్జెస్ లేకుండా. బట్ ఈ లేక్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఈ లైటింగ్ బిల్లే దాదాపు 56,000 పైన వస్తుంది కరెంటు బిల్. సో ఇట్లాంటిది మెయింటైన్ చేయడానికి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ దాదాపు 15 మంది పనిచేస్తారు, వాళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చేదానికి ఇట్లా అన్నిటికీ కూడా దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కొంత ఖర్చు అవుతుంది. అది ఇక్కడ సెల్ఫ్ शहर में सईदाबाद चौराहे से मादनापेट और संतोष नगर की सिमत जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया है और वहां गवर्नमेंट प्रेस से ओवैसी हॉस्पिटल तक जाने वाली फलाही ओवर में तामीराती कामों को तेज कर दिया गया है। इस तवील फ्लाईओवर के कामों को जल्द मुकम्मल करते हुए आइंदा चंद माह में इसका इफ्तिताह करने की तजवीज है। गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर बल्दिया मिस्टर आरवी कन्नर ने भी इस फ्लाईओवर का दौरा करते हुए तामीराती कामों का जायजा लिया था और इन्हें जल्द मुकम्मल करने की मुतालिका हुक्काम और कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी थी। कहा गया है कि तामीराती कामों को तेजी से मुकम्मल करने के लिए सईदाबाद वाई जंक्शन से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया था और आज से मादनापेट और संतोष नगर की सिमत जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और मुतालिका अहदेदारों की जानिब से राहगीरों और आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें क्योंकि इस रूट को बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ समतों से आने वाली ट्रैफिक को अलग अलग रास्तों पर मोड़ने के इक़दाम किए गए हैं ताकि तामीराती काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जा सके। ఈ సైదాబాద్ ఐఎస్ రహదారి ఉపయోగించుకున్న ప్రజలందరికీ నా యొక్క నూతన సంవత్సరం మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈ కంప్యూటర్స్ సైదాబాద్ రహదారిని ఉపయోగిస్తున్న ఈ ప్రజలందరికీ కూడా నా యొక్క విజ్ఞప్తి, ఈ రోజు నుంచి అనగా 15వ తారీఖు నుంచి ఉన్నతాధికారుల ఆదేశానుసారం ఈ యొక్క స్టీల్ బ్రిడ్జ్ వరకు నడుస్తుంది కాబట్టి సైదాబాద్ వై జంక్షన్ నుంచి మనకు ధోబిఘాట్ వరకు ఈ 1 వే క్లోజ్ చేయనది. అంటే మనకు నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్ నుంచి సైదాబాద్ వయా ఐఎస్ సదన్ చంపాపేట పోయేవారు నా యొక్క విజ్ఞప్తి వాళ్ళు ఆల్టర్నేట్ రూట్ చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఈ సైదాబాద్ వై జంక్షన్ నుంచి ధోబిఘాట్ వరకు రోడ్డు క్లోజ్ చేసి స్టీల్ బ్రిడ్జ్ వరకు నడుస్తున్నది. అదేవిధంగా ఐఎస్ సదన్ నుంచి టువర్డ్స్ సైదాబాదు నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్కు 1 వే
ట్రాఫిక్ అలౌ చేయనవుతుంది. కాబట్టి ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేయనిది ఏమనగా ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఈ రూల్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ మాకు సహకరించి ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకొని ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా చౌక్ కాకుండా ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారికి సహకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. पुलिस ने मंदिरों में सिरह की वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया है और इसके अरकान को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा माल को भी बरामद कर लिया है। CCS कुकटपल्ली जोन और KPHB पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मंदिरों में सरका करने वाली टोली को बेनकाब किया है। कहा गया है कि यह बैन रियासती टोली है जो मुख्तलिफ मंदिरों को निशाना बनाते हुए वहां सरखे की वारदातें अंजाम दिया करती थी। इस टोली ने श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर सरदार पटेल नगर में सरखे किया था। पुलिस ने इस टोली के अरकान को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से सोने चांदी और तांबे के मसरूखा जेवरात वगैरह को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जब्त शुदा मसरूखा माल की मालियत 26 लाख रुपए है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन ने बालापुर और अफजलगंज पुलिस के साथ मशरूका कार्रवाई करते हुए जाली कराची मेहंदी तैयार और फरोख्त करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। खुफिया इत्तला पर 13 जनवरी को बालापुर के मनार कॉलोनी में कायम गैर कानूनी यूनिट और अफजलगंज के SKS ट्रैवल्स एंड कार्गो पर बेक वक्त छापे मारे हैं, जहां से 8,400 नकली मेहंदी कोन्स, मिशनरी और केमिकल समेत तकरीबन 8 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बालापुर का रिहायशी मोहम्मद आसिफ जो नकली मेहंदी तैयार करता था और गोलकुंडे का दीपक कुमार जो इसे असल के नाम पर मुख्तलिफ दुकानों और शहरियों में सप्लाई करता था शामिल है। और पुलिस के मुताबिक मुलजिमान आवाम को धोखा देकर भारी मुनाफा कमा रहे थे। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी है। आदिलाबाद के मौला पुलिस स्टेशन के हुदूद में दर्ज खातून लापता केस को जिले पुलिस ने हल करते हुए तहकीकात के दौरान ये वाकया कत्ल साबित कर दिया है। जिले SP अखिल महाजन IPS ने बताया कि माली तनादे पर मख्तूला 39 साला उमराना जबीन को मरकजी मुलजिम मोहम्मद फारूक खान और इसके ड्राइवर B रमेश ने भी मनसूबाबंद तरीके से कत्ल किया। मुलजिम ने मख्तूला से 8.8 लाख रुपए नकद और 8.5 तोला सोना लेकर वापसी के मुतालिबे पर इसे 26 नवंबर 2025 को पटेलवाड़ा में कत्ल किया और नाश को महाराष्ट्र कनूट तालुका के जंगलाती इलाके में दफन कर दिया। पुलिस ने जदीद तकनीकी शवाहिद की मदद से दोनों मुलजिमान को 14 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ भी किया। इब्तिदाई तौर पर लापता केस के तौर पर दर्ज इस मामले को कत्ल केस में तब्दील करके अदालत में पेश किया गया और जुडिशल तहवील में भेज दिया गया, जबकि पुलिस ने सख्त सजा के लिए तमाम शवाहिद अदालत में पेश करने का अंदिया दिया। जिसकी उम्र 39 ईयर है, वो 26 नवंबर के रात में मिस हो गई। हमें 29 नवंबर को हमें कंप्लेंट आई पुलिस स्टेशन में, हम FIR करें वुमेन मिसिंग का। तो फ़ोन में जो डिटेल्स हमें मिली उसके हिसाब से हमने लोगों को बुला के पूछताछ करना शुरू किया। थोड़ा टेक्निकल एविडेंस का वेट किया, तो जैसे ही टेक्निकल एविडेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस आने के बाद हमने थोड़ा मजबूती से पूछताछ किया। तो एक जो आदमी है उसको हमने A1, उसका नाम फारूक है, इंदरवेली का रहने वाला है, उसको कत्ल किया उसने रमेश के साथ मिलके। रमेश भी इंदरवेली का रहने वाला है। उसका A1 ने फारूक ने उसका मुंह सांस बंद की और उसने A2 रमेश उसके पाँव पकड़े। मोटिव इसका क्राइम करने का मोटिव ये है कि उसमें उसको पैसे देने हैं फारूक ने इमराना जबीन को लगभग 8.5 लाख रुपए, 8.5 तोला गोल्ड उसको रिटर्न करना है। वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो इमराना जबीन उसको डांट रही है, रोज रोज तंग कर रही है, फोन कर रही है कि मुझे दो पैसे वापस दो। उसी चक्कर में 26 नवंबर को इसने प्लान करके उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अर्टिगा गाड़ी एक हायर करी, उसको सेल्फ ड्राइव करके ये किन्वर्ट एरिया के आगे एक जंगल में जाके एक कैनाल सा एरिया है वहाँ पे उसको दफना दिया। तो अब हम कल MRO के साथ पूरा प्रोसीजर के साथ उसको एक्सह्यूमेशन किया है, DNA निकाला गया है और इन दोनों को आज अरेस्ट किया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी से जल्द पासीघाट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज को रिक्वेस्ट किया जाएगा
उसके साथ ही जब भी ट्रायल होगा तो कन्विक्शन 100% आए, इनको सख्त से सख्त सजा हो, उसके लिए भी हम पूरा फाइल उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। सर ये विक्टिम ने एक्यूज को पैसे क्यों दिए थे सर? वो दोनों नालंदा स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो दोस्ती के चक्कर में इसको ज़रूरत थी पैसों की तो उसने पैसे दिए। सर ये फर्स्ट जब इनका कंप्लेंट आया तो तभी ये लोग को अरेस्ट करे थे इनके? नहीं, तब इन लोगों को बुलाया है, इन्फॉर्मेशन इनसे बातचीत की गई, बट ये लोग कबूल नहीं किए। तो थोड़ा हम टेक्निकल एविडेंस का वेट कर रहे थे। टेक्निकल एविडेंस जैसे ही हमारे पास हाथ में लगा तो हम कंफर्म हो गए, तो फिर अब इनसे भी मालूम करना है, तो इसलिए इनसे तब हम जबरदस्ती पूछ पाएंगे इनसे। पहले हम लोग भी इतना जबरदस्ती नहीं पूछ सकते, तो टेक्निकल एविडेंस हाथ में आने के बाद हम पूछ सकते हैं, तो इसीलिए फिर उसके बाद पकड़ के इनसे पूछताछ में बात मान गए। तो अभी कितने एक्यूज? 2 एक्यूज हैं, A1 और A2 दोनों इंदरवेलिंग हैं। एक मुनीम है, फारूक का मुनीम रमेश है, दोनों मिलकर ये कत्ल को अंजाम दिए। तो फारूक अभी क्या काम करता है सर? अभी फारूक ये कॉटन का छोटा मोटा सा धंधा करता है, कुछ ये ब्रोकर जैसा, कहीं पे कॉटन मिला तो इधर चला के इधर बेच दिया करके, और उसके बाद ये मुनीम का काम करता है। तो इनका पहला कोई रिकॉर्ड नहीं है सर? पहले कोई रिकॉर्ड नहीं। जहीराबाद के साबिक नायब सदर बल्दिया अजमत पाशा की जाती कोशिशों से शाहीन नगर में एक नया बोरवेल नस्ब किया गया, जिससे इलाके के अवाम को पीने के पानी से काफी राहत मिलेगी। इस मंसूबे की हिदायत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और रुकने असम्बली कारवान व संगारेड्डी जिले इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन ने की थी। बोरवेल का इफ्तिताह जहीराबाद मस्जिद के सदर मोहम्मद अख्तर अहमद ने बटन प्रेस करके किया और अजमत पाशा की इस खिदमत की सताइश करते हुए बताया कि ये इनकी जानिब से तीसरा बोरवेल है, जबकि पिछले मंसूबों में 2 बोरवेल भी उन्होंने अपनी जाती कोशिशों से दिलवाए थे। इस मौके पर आमिर बिन अब्दुल्ला, शेख इलियास, वार्ड सुदूर मोहम्मद यूनुस और अय्यूब पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद शफी, अवाम और मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान में फंसे भारतीय तलबा की वापसी का मुतालिबा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हुकूमत हिंद से फौरी इनकला मंसूबे की अपील, सैकड़ों भारतीय तलबा महसूर, हैदराबाद के 5 ta 8 तलबा भी हैं शामिल। पुराने शहर के पुराना पुल इलाके में हल्की सी कशीदगी, मंदिर के करीब नामालूम अफराद ने पहुंचाया नुकसान, अशरार ने निशान मुबारक और खबर को तोड़फोड़ का बनाया निशाना, 2 मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में अमन को बिगाड़ने की साजिश, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शदीद मजम्मत, पुराना पुल वाक़े को लेकर संघ परिवार पर फिरके वाराना कशीदगी फैलाने का लगाया इल्जाम। चालान की रकम का ऑटो डेबिट, अवाम के साथ धोखा और लूट मार के मुतरादिफ, हरीश राव का रद्द-ए-अमल, इल्जाम लगाया रेवंत रेड्डी साइबर धोखेबाजों की तरह कर रहे हैं काम। सईदाबाद वाई जंक्शन पर ट्रैफिक तहदियात, सईदाबाद चौराहे से मादना पेट और संतोष नगर जाने वाली ट्रैफिक आर्जी तौर पर रोकी गई, फ्लाईओवर के कामों में तेजी का फैसला। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब, पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई।
مناسک حج کے 5 بابرکت دن مینا، عرفات و مزدلفہ کے اے سی VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس ان سائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔